Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya menonton video berikut ini. Silakan pelajari pronoun subjek dan objek. Nah, di video ini ada di channel ini ya. Silakan diklik, ada link di deskripsi supaya lebih mudah atau lebih matang ketika latihan belajar bahasa Inggris untuk pemula. Kita baca kosakata terlebih dahulu dan ikuti saya. Hari ini, today. 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 Hari kedua, the second. Oke. Kalau mau menyatakan pertama itu the first, kedua the second, ketiga the third. Nah, kalau kita mau menyatakan hari pertama, maka the first day, day-nya di belakang. Hari kedua the second day, hari ketiga the third day. Sebagai as, mencoba, try, adapt, beradaptasi, adapt, stay atau live, mengajari atau mengajar, teach, tentang, about, today, the second day, as, try, adapt, stay, teach, about. Sekarang coba baca sendiri kosakatanya. Sekarang kita baca kosakata yang kedua. Ikuti saya, oke? Saya bertanggung jawab. I'm responsible for. Oke? Mencatat, record. Kalau mencatat di logbook itu pakai record ya. Record. Aktivitas, activity. Kamar mesin, engine room. Dinas jaga, watchkeeping. 2 kali, 2 times. Menyatakan kali itu pakai times. 1 kali berarti 1 time. 2 kali, 2 times. 3 kali, 3 times. Semua kru, all crews. Membantu, help atau assist ya. Help. Belajar, study. Okay. I'm responsible for. Record. Activity. Engine room, watchkeeping, 2 times, all crews, help, study. Oke, coba ulangi, baca sendiri ya kosakatanya. Sekarang coba kita translate bareng-bareng ceritanya. Oke. Hari ini, today, hari kedua saya, my second day di kapal, on board atau on the ship, sebagai engine cadet. Sebagai tadi as engine cadet. Today, my second day on the ship as engine cadet. Saya mencoba itu try. I try, beradaptasi tadi adapt. Beradaptasi, I try pakai to ya. I try to adapt untuk tinggal di atas kapal. To stay on board. Nah, to stay on board. Chief engineer mengajari saya. Mengajari tadi teach. Mengajari saya, chief engineer teach me tentang itu about mesin. Mesin aja boleh, engine boleh. Saya bertanggung jawab untuk. Nah, tadi kan I'm responsible for ya. I'm responsible for logbook. Nah, I'm responsible for logbook. Saya mencatat, berarti I record ya. Aktivitas, activity. I record activity.
di kamar mesin, at engine room, di logbook, in logbook. Berarti I record activity in engine room, in logbook, atau at engine room ya, sorry. Saya dinas jaga. Dinas jaga itu tadi watch keeping ya. I watch keeping 2 kali sehari. 2 kali apa? 2 times. Sehari a day. 2 times 1 day gitu. Saya dinas jaga, I watch keeping 2 times 1 day atau 2 times a day boleh. Semua kru, all crews membantu saya, help me untuk belajar tadi study, to study on board atau to study on the ship. Oke, coba baca sendiri ya. Sekarang kita baca lagi kosakata baru ya. Oke, untuk cerita selanjutnya. Ikuti saya. I'm responsible for. I'm responsible for. Saya bertanggung jawab untuk bertanggung jawab ya. Clean, membersihkan. Sweeping, sweeping, menyapu. Chipping, mengetok karatan. Others, lainnya. Others. Help, membantu. Loading, memuat. Unloading, membongkar. Handle, menghandle. Port, pelabuhan. Oke. I'm responsible for clean, sweeping, chipping, others, help, loading, unloading, handle, port. Coba baca sendiri kosakatanya ya. Saya bertanggung jawab. I'm responsible for, ya kan? Untuk membersihkan. Jadi I'm responsible for cleaning, menyapu, sweeping, mengetok karatan, chipping, dan lain-lain, and others. I'm responsible for cleaning, sweeping, chipping, and others. Saya membantu, berarti I help atau I assist. Memuat tadi apa? Loading, dan membongkar and unloading, muatan kargo. Berarti I assist loading and unloading cargo. Di pelabuhan, at port ya. Saya membantu, I assist, untuk menghandle, to handle, mooring in the ship. Okay. At port, I assist to handle mooring at the port. Nah, ini kira-kira ini tugas siapa? Ini adalah tugas deck rating ya.
Oke, coba sekarang translate sendiri, dibaca sendiri ya. Sekarang kita baca kosakata untuk cerita selanjutnya. Ikuti saya, oke? I'm responsible for. Saya bertanggung jawab untuk cleanliness. Cleanliness, kebersihan. Engine room, kamar mesin. Maintenance. Maintenance, perawatan. Membantu, assist atau help. Monitor. Monitor, memantau. Ensure. Ensure, memastikan. That, bahwa. Work, bekerja. Well, dengan baik. Well-nya ada huruf U-nya ya, W-A-L. I'm responsible for cleanliness, engine room, maintenance, assist, help, monitor, ensure, that, work, well. Sekarang silakan baca sendiri. Sekarang kita coba translate ceritanya. Ikuti saya, oke? Saya bertanggung jawab. I'm responsible for, ya kan? Untuk kebersihan kamar mesin. Kebersihan tadi apa? Cleanliness ya. Berarti I'm responsible for cleanliness in engine room dan perawatan mesin. Maka kita balik ya. Mesin maintenance. Jadi mesinnya dulu, mesin maintenance. Saya membantu officer. Berarti I assist officer. Memantau di monitor ya, to monitor, untuk memantau dan memastikan, and to ensure that, bahwa engine bekerja dengan baik. Engine works well. Coba ya. I'm responsible for cleanliness in engine room, di kamar mesin, dan perawatan mesin and engine maintenance. I assist officer to monitor and ensure that engine works well. Oke, coba sekarang baca sendiri ya. Oh ya, ini by the way ini ceritanya untuk engine rating ya.
Sekarang kita baca kosakata untuk cerita selanjutnya. Ikuti saya, oke? Prepare. Prepare, mempersiapkan. Ingredients. Ingredients. Bahan masakan. Serve. Serve. Menyajikan. Food. Food. Makanan. Clean. Clean, membersihkan. Galley. Galley, dapur. Cooking utensil. Cooking utensil, peralatan masak. Always. Always, selalu. Check. Check, memeriksa. Maintain. Maintain, merawat. Oke, sekarang coba baca sendiri ya. Sekarang kita coba translatekan. Oke, ikuti saya ya. Saya membantu cook, ini posisi tukang masak ya, cook. Saya membantu cook berarti I assist cook atau I help cook. Menyiapkan berarti untuk menyiapkan gitu ya. To prepare pakai to prepare. To prepare bahan masakan. Ingredients berarti I assist cook to prepare ingredients. Dan and saya menyajikan makanan. Menyajikan tadi serve. I serve food untuk semua kru, for all crews. Okay, for all crews. Saya membersihkan dapur. I clean galley. Dan peralatan masak and cooking utensil ya. Saya selalu itu always. I always memeriksa, check. I always check and maintain. Merawat tadi maintain. I always check and maintain freezer ya. Oke. Kita baca dari awal. I assist cook to prepare ingredients and I serve food for all crews. I clean galley and cooking utensil. I always check and maintain freezer. Oke, coba sekarang baca sendiri ya. Ini tugas dari catering ya, catering rating. Oke, kita baca kosakata untuk cerita selanjutnya. Masih semangat kan? Oke, lanjut. Experience. Experience, pengalaman. Experience. Experience. Kalau ini pengalaman pertama saya, maka kita pakai kalimat this is my first
experience. This is my first experience. Berlayar sail, tinggal live atau stay, bekerja work, dengan with, mempunyai have, tugas duty. Okay, experience. This is my first experience. Sail, live, work, with, have, duty. Sekarang coba baca sendiri ya. Sekarang kita baca kosakata selanjutnya. Ikuti saya. Must, harus. Speak, berbicara. English, bahasa Inggris. 24 hours, hanya hilang ya. 24 jam. Bridge, anjungan. Daily work, kerja harian. Every week, setiap minggu. Do, melakukan. Fire drill, latihan kebakaran. Oke, kita baca lagi dari awal. Must, speak, English, 24 hours, bridge, daily work, every week, do, fire drill. Coba sekarang baca sendiri dengan diulang-ulang. Oke, bahasa Inggrisnya aja. Sekarang kita translate ceritanya. Oke, ikuti saya. Ini pengalaman pertama saya. Berarti this is my first experience. Untuk berlayar, to sail ya. Saya berlayar di Eropa. Berarti I sail. Nah, Eropa ini bacanya Europe. I sail in Europe. Saya tinggal, berarti I live, dan bekerja, and work. I live and work dengan international crew atau bisa mixed crew ya, with mixed crew. Saya harus berbicara, harus tadi must, berbicara tadi speak, I must speak. Bahasa Inggris, English, 24 jam. 24 hours. Di kapal, in ship, saya punya tugas. Punya tadi have, tugas duty. I have duty. Di anjungan. Untuk sementara kalau kata di pakai in dulu ya. In bridge. In ship, I have duty in bridge. Ya, biar nggak bingung maksudnya. Walaupun penggunaan kata di itu sebenarnya ada materinya, insyaallah next time kita bikin ya. Oke, lanjut. Bukan dan melakukan, berarti and do, kerja harian daily. Berarti in ship I have duty, in anjungan, in bridge and do daily work. Setiap minggu, every week kami melakukan latihan. We do. Latihan tadi drill. Kalau latihan kebakaran maka fire drill. Kebakarannya taruh di depan. Fire drill.
dan abandon ship. Dan latihan abandon ship berarti abandon ship drill. Oke, coba kita baca dari awal ya. This is my first experience. I sail in Europe. I live and work with mixed crew. I must speak English 24 hours. In ship, I have duty in bridge and do daily work. Every week, we do fire drill and abandon ship drill. Coba sekarang baca sendiri ya ceritanya. Coba diulang-ulang. Untuk penutup kita baca semua kosakata tadi yang sudah kita pelajari ya. Oke, mulai dari today, hari ini. The second day, hari kedua. As, sebagai. Try, mencoba. Adapt, beradaptasi. Stay, tinggal. Teach, mengajari. About, tentang. I'm responsible for, saya bertanggung jawab untuk. Record, mencatat. Activity, aktivitas. Engine room, kamar mesin. Watchkeeping, dinas jaga. 2 times, 2 kali. All crews, semua kru. Help, membantu. Study, belajar. I'm responsible for, saya bertanggung jawab untuk. Clean, membersihkan. Sweeping, menyapu. Chipping, mengetok karatan. Others, lainnya. Help. Loading, unloading. Handle, port, pelabuhan. Prepare, mempersiapkan. Ingredients, bahan masakan. Serve, menyajikan. Food, makanan. Clean, membersihkan. Galley, dapur. Cooking utensils, peralatan masak. Always, selalu. Check, memeriksa. Maintain, merawat. Next, I'm responsible for, saya bertanggung jawab untuk. Cleanliness. Engine room, maintenance. Assist atau help, monitor. Ensure, that, bahwa. Work, bekerja. Well, dengan baik. Oke, kira-kira itu pembahasan kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Boleh kosakatanya di screenshot taruh di HP, atau boleh juga kosakatanya ditulis ulang di notebook, buku kecil gitu. Saya menyarankan kalau belajar bahasa Inggris tuh punya catatan kecil kayak gitu. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komen, dan kalau ada request pembahasan selanjutnya silahkan komen juga, atau WhatsApp di nomor saya di deskripsi, atau catat aja 0852